Parce qu'il faut toujours commencer le travail sur soi et le travail pour les autres Потому что всегда нужно начинать работу для себя и для других, avec ses plus proches. с самыми близкими. Et dans l'ordre, les plus proches sont И по порядку самые близкие. votre époux, Это ваш супруг, vos enfants. ваши дети. Donc les plus proches sont То nos есть conjoints, самые nos близкие — это наши enfants, супруги, дети éventuellement nos parents. и наши родители. Et ensuite viennent nos amis. И затем идут наши друзья. Nos amis ordinaires Наши обычные et nos друзья amis sur le chemin. и наши друзья на пути. Ensuite viennent ceux qui sont un peu plus lointains, Затем идут более отдаленные nos collègues de travail, les gens que nous rencontrons. коллеги по работе, люди, с которыми мы встречаемся. Et ainsi, de proches en loin, И затем дальние, близкие. on sait dans quel ordre il faut travailler Мы знаем, в каком sur soi et порядке avec les autres. нужно работать над собой и над другими, с другими. Merci. Vous savez, Спасибо. les grands sages Знаете, великие мудрецы sont venus généralement pour aider les humains à se libérer. обычно приходили, чтобы помогать людям освободиться. Et ils ont beaucoup de difficultés avec ceux qui se disent leurs élèves И у них были большие трудности с теми, кто говорил своим ou ученикам leurs disciples. или своим Et ils ont окружению. évidemment encore plus de mal avec ceux qui ne le sont pas, Ils ont- ceux qui sont plus lointains, Потому что они намного хуже себя ведут с qui теми, ne кто s'intéressent дальше. même pas à ce Они qu'ils даже enseignent ou à ce qu'ils pratiquent. не интересуются тем, что обучают или что Et практикуют. vous vous prenez pour une sauveuse И вы берете себя за спасательницу, принимаете себя capable спасательницу, d'aider encore plus ceux qui sont loin comme ça. способную помочь тем, кто еще дальше от этого. Vous saisissez? Понимаете? Il faut apprendre à raisonner de façon juste. Hein. Нужно все-таки научиться резонировать правильным образом. Donc aidez vos proches d'abord Поэтому помогите сначала вашим близким, et ensuite ceux qui sont un peu plus loin. и затем тем, кто дальше. Merci, maître. Спасибо, мастер. Il faut d'abord arriver à faire la paix avec ses parents et ses enfants, Нужно сначала научиться устанавливать мир со своими родителями, со puis своими avec ses frères et близкими, ses sœurs, братьями, сестрами, puis avec ses amis. со своими друзьями Mais затем. d'abord avec ses parents et ses enfants, Но сначала со своими родителями и детьми. et à travers eux, И через них, avec ses ancêtres, со своими предками, ses lignées ancestrales. своими родовыми линиями. Après, on peut s'intéresser aux lointains. Затем можно интересоваться более Mais il faut удаленными. commencer à cet endroit-là. Но нужно начинать в этом месте. Sinon, il y a une Иначе espèce d'abîme entre soi, бим. un trou Иначе образуется дыра между entre собой soi et ceux qui sont plus loin, qu'on prétend aider. кто еще дальше, которым мы представляем, что можем помочь. Non, l'aide, elle est humaine, directe. Нет, помощь, она человеческая, прямая. C'est parce que j'agis au mieux pour ma sœur, mon frère, mon fils, Из-за mon того, что père, действую лучше со своей сестрой, братом, сыном, mon отцом, ami. моими друзьями. Là, il n'y a pas de И trou, тогда d'abîme entre nous. здесь нет этой дыры между нами. Je peux le faire directement. Здесь я могу делать Je peux напрямую. être un vrai père pour mes enfants. Я могу быть настоящим отцом своим детям. Je peux être un vrai fils pour mes parents. Я могу быть истинным сыном своим родителям. Je peux être un ami pour mes amis. Я могу быть другом своим друзьям. Et ensuite, je peux devenir un humain au milieu des humains И затем я могу стать человеком среди людей et un bon humain pour tout le reste de l'humanité. и хорошим человеком для остального человечества.